I don't know. All right. Are we good to begin? All right. Thank you, everybody. We'll sing a sweet song for you that I hope you enjoy. One, two, one, two. Thank you so much, Sarah. Errol, that was a Yeah, finish the offering. Hello Finish again, it. dear audience. Thank you for your presence a lot. My name is again Olena Poltoraitska, and I'm happy to announce that just in a few moments, the first class with Geshe Michael Roach will begin. It is open to all tracks, so let's settle our minds and get ourselves ready to absorb all the wisdom from our dearest teacher. You're listening? Yeah, I'm listening. Okay, so Geshe will be late for 2 minutes. Um,
And it gives me an opportunity to thank a lot our dear Sarah and Earl for their incredible, beautiful offering just before the Geshe-las class. It makes our hearts opening. So thank you very much. And also, I wanted to thank for the workshop, for the masterclass that was before. That was a real sales speech before Geshe-las class. So I think we're all ready and our minds are waiting for this beautiful wisdom to sink into. Ram. Okay. First, I would like to say hello Pertama to kali, Miss pertama-tama saya Jasmine ingin in Malaysia. ingin Hello to bilang all you guys. halo kepada Miss Jasmine di Quiero agradecer Malaysia. a todos en Malasia. Jasmine, ¿cómo están? Hola, Hector. Hi, Hector. Kelsey, I guess it's Hai Kelsey. Hector, Yelse, hola, Yelse. hai Chelsea. Thank you for coming. Thank you for being there. Muchas gracias por estar ahí. Hector, Terima I hope you kasih go sudah surfing berada di after this, sini. okay? Héctor, espero que te Hector, vayas a semoga kamu surfear nanti después. surfing habis Jasmine, begini. go have a massage. Jasmine, Jasmine, un masaje. pijat, Okay. silakan You look pijat. good. You look good. Thank you for organizing. Kalian Se ve muy kelihatan bien. Muchas bagus. gracias por organizar eso. Kelsey, have a Kalian good keren. Yelse duerme bien. Ya. Okay. All right. Okay, I'll see you guys. Here we go. Today it's a short class, so we have to. Hoy es una Hari clase ini corta. kelasnya pendek. Okay. So I don't know Jadi, about saya tidak tahu 35 years ago. tentang Hace 35 35 años. tahun yang lalu. My teacher, is that comfortable for you, like that? If I hold it there, ¿Así es cómodo para ustedes? ¿Así, a este Eh, volumen? ¿Sí? is that comfortable for you? No. ¿Así no? Okay. Apakah saya Ok. Even an old man can learn. kedengaran? All right. Incluso un abuelo puede aprender. Yeah, about 35 years ago, Hace como 30 años, my teacher started Kira-kira to teach 35 us a tahun yang lalu, special book. mi maestro guru empezó a saya enseñarnos un libro memulai especial. mengajar kita It was satu written buku yang about sangat spesial. 400 or 500 years ago. Itu Fue escrito ditulis como hace kira-kira 400-500 tahun yang lalu And it's by the first Panchen Lama. dan escribió el ditulis primer oleh Panchen Pancanama yang pertama. He was a very great Dia writer. Beliau adalah seseorang yang gran penulis yang escritor, sangat poeta, bagus sekali And he's a tentang great puisi. philosopher. y Dan también un beliau gran adalah filósofo. filosofer I yang like luar him biasa because he sekali. did a lot of Saya retreats. suka He had a dengan place dia very karena similar to that. dia Me senang encanta sekali porque untuk hizo retreat muchos dan retiros y beliau tenía un punya lugar tempat similar yang a mirip Diamond Mountain. dengan Diamond And when Mountain he was, I told you this story, Retreat but he was Center. in a Pada retreat waktu in a cave. beliau Ya les conté di esta historia, pero cuando sedang estaba en retreat di retiro en dalam una gua cueva, And there was a disagreement dan between ada two satu mafia ketidaksetuju bosses, y hubo un desacuerdo dengan entre los pos-pos jefes mafia dos jefes de la mafia and they both brought big dan armies. y ambos mereka trajeron semua un gran ejército membawa And his army food yang bringer banyak, yang guy besar, dan who bring the food ada to the cave, ini el que orang-orang yang llevaba la membawa comida a la cueva. makanan he ke said, gua. there's a big problem down in the valley. These two mafia guys are going to have a Ya, fight. ada di Dijo, lembah, "Hay un ada gran problema aquí mafia-mafia abajo ini en el akan valle. bertengkar, Estos dos jefes de la mafia van a tener una akan gran perang. pelea." So a big fight in Tibet is like Jadi this. ada Oh, pertengkaran yeah, yang I'll besar go sekali yesterday. di Big, Tibet big, seperti, big oh ya, war in Tibet. Una gran saya pelea en el akan Tíbet, así ada dice, "Aldo, perang yang hubo besar una di guerra Tibet. en el Tíbet ayer." By the way, this is an old Tibetan joke, okay? Por So cierto, what- esta es what una Ini broma ini tibetana. ¿Qué sucedió? two people got guyonan Tibet lama. their foot. Ada Dos dua personas se orang, lastimaron el pie. You know, so anyway, jadi these two guys are gonna fight with their armies. Estas dos personas iban dua orang ini luchar akan entre sí con sus ber, ejércitos. And the perang assistant, dengan you know,
tentaranya. Dan kemudian akan terjadi Y su di asistente le dijo, va a di suceder bawah ahí lembah, abajo di en el kaki valle, lembah quizás hasta ini, lo puedas ver Anda aquí. akan bisa melihatnya sendiri dari sini. Kemudian dia bilang, oh oke, kasih backpack saya. Dijo, Backpack pásame mi dia, mochila. Su backpack beliau mochila lebih era más berat pesada que la daripada mía. backpack saya. Dan Dan kemudian dia Y bilang, dijo, mari kita vamos ke abajo. Y bawah, yuk bajó, kita ke bawah. se paró enfrente Dia de los dos berdiri di ejércitos. antara dua tentara ini. Semua Y les dijo, tenang, todos tidak ada yang tranquilos, mesti nadie va a perang, pelear. tidak ada yang berkelahi. Kalian ada Y dua los dos general, generales datang vengan para acá. kemari. Dan kemudian mereka datang, seperti Bhagavad Ellos dos Gita, vinieron y es kalau como Anda el tahu, Bhagavad Gita, si ustedes lo conocen. Todos están listos para setiap orang matarse sudah entre siap ellos. untuk saling membunuh. Y Kemudian habló con los dos beliau generales. bilang kepada dua jenderal ini, Y les dijo, ¿por qué crees terus que mi tahu mochila nggak está tan kenapa backpack pesada? saya berat sekali? Saya 2 Tengo 2 kilo kilos emas de di oro sini. aquí. Dan kemudian kalau Y si kalian ustedes se pulang, van a casa, saya akan le memberi voy a dar satu a cada general general 1 kilo emas de 1 oro. kilo. Los dos Dua generales, jenderal kemudian "Dámelo". saling melihat dan senang. Y les dieron el Kemudian oro y se mereka fueron a ambil casa. ambil emasnya, kemudian mereka pulang. Jadi beliau, saya suka sekali dengan dia. Y me cae Beliau muy sangat bien. lucu Es sekali. muy agradable. Creo que era muy chistoso. Y era un gran Dan poeta, un beliau gran adalah maestro de poesía. ahli dari puisi. Saya Yo membaca estuve leyendo puisinya su udah poesía lama hace muchos sekali. años, como hace 25 años. Su poesía Um, secreta. puisi rahasia dia. ¿Quieren Apakah escuchar kalian esta mendengarkan historia? ceritanya? Al Grandpa le gusta decir historias. Saya dengar ada 12 buku rahasia di Escuché que hay 12 libros monasteri secretos tentang en dunia el berlian guru monasterio saya. de Camino del Diamante de mi maestro. Kemudian saya Así que mau quería membacanya. leerlos. Dan kemudian Y saya no me tidak daban bisa permiso. mendapatkan izin. Entonces mi maestro Kemudian principal ada de debate guru debat saya yang utama. se convirtió en Beliau el menjadi abad de abbot ese dari monasterio. monasteri tersebut. Dan saya pergi ke sana. Así que fui ahí, Kemudian como que lo saya convencí. kayak minta tolong kepada dia, apakah saya bisa lihat buku-buku tersebut. Y le Kemudian preparé una gran saya cena y todo. kasih dia, ajak dia makan yang ¿Puedo ver esos 12 libros? besar. Kamu saya bisa nggak lihat bukunya? Itu juga termasuk bagaimana Buddha Por cierto, menjadi incluye cómo se iluminó el tercerahkan señor Buda dengan con partner su pareja spiritual espiritual. beliau. Como Jadi kayak Ria y, y le dije, ¿puedo jadi ver saya los bisa libros? nggak lihat bukunya? Y dijo, no. Kemudian beliau bilang Y tidak. yo, Saya bilang, kemudian y en dalam esos tiempos waktu no itu había tidak ada, internet. zaman itu tidak ada internet. Dan saya akan Me mendapatkan daban libros buku nuevos en baru los dalam CDs bentuk CD-ROM y los recibía por correo. dari pos. Jadi ada satu CD-ROM yang datang. Jadi kami ada 20 perempuan Que yang llegaron bekerja los CDs, untuk los discos compactos. Tenemos como mengetik 20 di mujeres komputer en el centro que untuk estaban digitalizando, penyelamatan trabajando, bijaksana kuno. al lado de la Universidad del Camino del Diamante. Es el mismo campo de Jadi refugiados. di refugee camp yang sama. Mereka kemudian setiap bulan ada CD-ROM yang datang. Dan saya melihat itu dan saya lihat, wow, Ahí estaban 12 los 12 buku ini libros. ada di situ. Los Semua 12 libros ahí 12 estaban. buku tersebut ada di situ. Y todos Dan semua terminados. sudah diketik, sudah selesai. Así que contacté al director. Saya kontak direkturnya langsung, Anda tahu dia. Oh,
obtuviste kamu esos 12 kamu udah libros? No punya puede 12 creer. buku ini. Nadie los podía Nggak obtener. ada orang She yang said, bisa "Ladies dapat have ini." special Dia ways." bilang, Y ella dijo, oh, las mujeres kita tienen perempuan kita punya métodos ada cara especiales. khusus, And so I metode read them. spesial Así que untuk los leí. mendapatkannya. Jadi saya There's a baca beautiful itu. story of how Lord Ada Buddha satu and his cerita yang partner indah sekali practiced bagaimana to Lord reach Buddha enlightenment. Hay una historia berpraktek hermosa de dengan cómo el Señor spiritual Buda y su partnernya pareja untuk practicaron mencapai para pencerahan. alcanzar la iluminación. I think it would make a good movie Creo que haría una muy Saya buena rasa ini película. bisa because when menjadi the sun movie yang comes up, indah sekali Porque karena cuando pada sale el waktu-waktu the matahari the first light of the sun breaks the earth, La primer luz pada del sol matahari rompe el muncul di horizonte touches them bumi, together. y los toca itu juntos. menyentuh Both become mereka enlightened bersama. at this moment. Y ambos se iluminan en Dan ese mereka momento. berdua It's very menjadi beautiful. Es algo muy hermoso. tercerahkan So pada anyway, saat itu bersamaan. Jadi sangat Also, indah this sekali. teacher has secret poetry. Dan juga También este maestro guru tenía ini poesía ada secreta. satu So of rahasia, course, if puisi it's secret, I rahasia. want to read it. Dan Y por tentunya supuesto, como es karena secreto, yo lo quería rahasia leer. saya And ingin it's membacanya. unbelievable. Y es increíble. And I Sangat luar translated biasa about, sekali. I don't know, 50 poems. Saya sudah Y baca traduje como 50 puisi poemas. ini. Then I did 3-year retreat. Y luego hice un retiro de 3 años. Dan waktu saya During ada di 3-year tiga retreat, retret the most tahun, naughty boy in tiga New York, tahun, John Stillwell, Durante el retiro de 3 años, ada el satu joven más anak travieso yang de paling Nueva York, nakal, John John Stillwell, he published John that Stillwell. poetry in a book publicó Dia esa nakal, poesía en un dia libro publikasikan without my buku permission. tersebut sin mi permiso. tanpa izin So saya. if you could find a copy, Así que si Jadi pudieras kalau encontrar Anda una bisa copia, menemukan kopinya, you could read some great Diamond Way jadi poetry. pudieras Anda leer la bisa increíble membaca poesía del Camino del satu Diamante. And he also puisi knew Jalan Berlian yang Panchen Lama indah also sekali. wrote this book. Dan Y Panchen ese Lama Panchen yang Lama pertama escribió juga este menulis libro buku ini. también. This book is an argument in poetry. Buku ini Este adalah libro es una argumen di dalam discusión en puisi, poesía. And the devil and the angel are arguing dan in the poetry. malaikat Y dan el iblis itu diablo y el berdebat ángel di están dalam teniendo un puisi itu. debate en la poesía. You know those pictures of the devil and the angel in one person's Anda mind? tahu ¿Han itu visto esas imágenes del puisi diablo dengan y el malaikat ángel en dan la mente iblis de yang una ada persona? di So pikiran it's a manusia. very, very beautiful poem. Jadi Es un sangat poema indah sekali hermosísimo, muy puisinya hermoso. And it's very long. Y es dan muy sangat largo. panjang. There are 600 verses. Son Ada 600 versos. 600 versi. My teacher started to teach it. Y mi maestro Dan comenzó a guru saya enseñar, mulai But he never mengajarkannya, finished it. pero nunca lo tetapi terminó. beliau tidak He, pernah passed away menyelesaikannya. before he finished it. Falleció antes de Beliau que lo meninggal terminara. sebelum So I always menyelesaikannya. wanted to finish Jadi it. saya selalu Siempre ingin quise menyelesaikan terminar el buku libro, itu. traducirlo. And I've been working on it for 14 years. He Saya estado sudah trabajando en bekerja él tentang por ini selama 14 14 años tahun And I finished it last week. y lo terminé dan la saya semana pasada. menyelesaikannya minggu lalu. Okay. And then to teach it is going to take another Dan 14 untuk years. I think. Y mengajarkannya enseñarlo itu creo que perlu va a kira-kira conllevar otros 14 14 tahun. años, me Then parece. Rosa and me Dan will kemudian publish it. Rosa dan Y saya akan Rosa y yo lo vamos a mempublikasinya. publicar. ¿Dónde está Mana Rosa? Rosa? You gotta meet me back here after the class. I have Nanti some mesti important news for you. ketemu, Después de la clase kamu te mesti ketemu saya nanti setelah kelas. Saya That's my ada office. Esa es ada mi berita oficina. penting. Okay. Itu di belakang sini, ini kantor saya. So we are. I don't know what verse we're on. Jadi, we're on kami verse sekarang ada number di 338. ayat Estamos berapa? en el verso 338. 338. After 14 years, we're halfway through. Después de 14 años vamos a la Dalam mitad. Okay, I will try to kita speed udah up. Voy a masuk tratar de sini, hacerlo saya un poco más akan rápido. berusaha mempercepat. Let's go see. Now, Jadi mari kita sekarang the Dharma. Ahora bien, el Dharma, dharmanya We're going to talk about it tomorrow. vamos a hablar mañana. kita akan In the membicarakannya ancient besok. books, they call the Dharma Di dalam buku one kebijaksanaan big kuno ball of dibilang brown sugar. En dharma los libros de adalah sabiduría antigua satu denominan al Dharma como bulatan una bola gula grande coklat de azúcar morena como yang mascabado. besar, Raw sugar, brown sugar. brown Azúcar sugar. como Jadi piloncillo, gula yang azúcar warnanya así coklat. cruda. In India is a big sugar Di producing India country. Y la India itu produce adalah mucho salah satu azúcar. produser gula yang besar di You know, dunia. the kids run around with balls of Dan sugar. anak itu Los niños biasanya andan lari-lari corriendo por ahí bawa con bolas de bola azúcar. gula. And then they say, wherever
Dan y dice que donde sea pada que waktu le muerdas, setiap kalian it will taste delicious. menggigitnya tiene un sabor delicioso. So it akan means, terasa sangat enak sekali. we're going to talk about Jadi it tomorrow artinya Y significa, ya, vamos a kita hablar akan acerca de ello mañana en la membicarakan noche. ini besok. night. If your mind is in the right place, Significa Kalau que si tu mente pikiran está en el Anda di lugar tempat yang correcto, sama, yang every benar, dharma you hear will setiap connect with dharma yang other Anda dharma dengar that you heard. todo el akan dharma que escuches berkoneksi va a dengan conectar dharma con yang otro dharma sebelumnya que yang hayas telah Anda escuchado. dengar. Anywhere you bite the sugar ball called Jadi Anda kayak it's the gigit same. Donde sea gula, que bola gula ini muerdas, tadi, la bola de dimanapun azúcar Anda que se gigit, itu denomina dharma es rasanya lo enak mismo. sekali, So we sama. are studying also the song of my Jadi spiritual life. kita Estamos juga estudiando belajar también un canto Song de of mi My vida Spiritual espiritual. Life. We are studying the devil debates Kita of belajar Estamos estudiando el malaikat diablo dan debate al iblis ángel. We perdebatannya. are studying the perfection of wisdom Kita from juga Tim belajar this morning. Estábamos estudiando la tentang perfección de la sabiduría de Tim esta kebijaksanaan. mañana. Monday we study mind only school with words. Senin El kita lunes vamos a akan estudiar la escuela belajar solamente con Mind Only Wordspeak School And dengan then with Word. Gibson, y luego con Gibson we're gonna Kemudian dengan continue with Gibson, his book vamos a continuar con su libro kita akan melanjutkan dengan bukunya dia tentang acerca de la originación dependiente. all of them ketergantungan, tie together. asal Todos están ketergantungan. conectadas. Jadi And if you semua want to ini have some terkait. fun, Y si quieres divertirte, Dan kalau Anda ingin you can bersenang-senang, try to see how do they connect. puedes Anda tratar bisa de ver melihat cómo están bagaimana ini conectados. semua I'm teaching terkoneksi. you from 5 different books in Saya 3 days. mengajarkan Les estoy Anda dari enseñando de 5 5 libros buku dalam distintos en 3 waktu días. 3 hari. Diamond Way especially, Pero en el Tetapi di camino del dalam diamante di especialmente jalan berlian there will be a secret connection between the 5. akan habrá una ada conexión koneksi secreta entre rahasia estos di 5. antara So if you semua want ini fun, tadi. Así que si Jadi se quieren kalau Anda ingin divertir, try to see bersenang-senang, the connection. traten de cobalah melihat identificar la koneksinya conexión. Okay, here we go. ada di mana. I'm Aquí going to vamos. read the English to you first, the Sekarang poetry, saya Voy a akan leer membaca en inglés primero la poesía Inggrisnya, and then we'll talk puisinya. about the poetry. y luego vamos a hablar acerca de la poesía. Mereka akan the membicarakan last tentang 15 puisinya. minutes, Y los últimos 15 minutos we'll do Q&A. vamos a hacer Ya, preguntas y 15 respuestas. menit yang terakhir, So I saya did akan Geshe melakukan tanya jawab. for 25 years. Así que hice el programa de Geshe por 25 años. We debate Saya for 3 or 4 hours. belajar program Debatíamos Geshe por selama 3 o 25 4 horas tahun. todos los días. Kita berdebat Sometimes 3-4 12 jam hours. setiap A hari, veces 12 horas. So kadang-kadang 12 jam. Geshes enjoy Q&A. Así que los Geshes disfrutan las Jadi preguntas. y Geshe respuestas. sangat senang sekali You're free tanya to jawab. ask any strange question. Tienes la libertad de hacer cualquier Kalian pregunta bebas que untuk quieras tanya pertanyaan extraña. apapun Not juga. only I don't mind, it's more fun for me. No solo no me importa, sino que es Tidak más hanya divertido para mí. tidak apa-apa, tapi bagi saya sangat menyenangkan. By the way, I think Lebih I heard menyenangkan. every question possible Jadi, about 20 nggak tahu times. saya Por cierto, kayaknya creo que dengar he escuchado toda tiap la pregunta hal-hal posible yang como aneh 20 yang tidak veces mungkin cada uno. terus kira-kira Maybe 20 you can kali. find a new one, okay? Pero quizás puedan encontrar una nueva. Jadi mungkin Anda What I mean bisa is no pressure. mencari A lo que me refiero pertanyaan es que yang sin baru. ninguna Jadi nggak presión You can ask philosophy questions. tekanan. pueden preguntar, Anda pueden bisa hacer una tanya pregunta de pertanyaan filosofía, tentang You can ask filosofi job juga. question. pueden hacer una pregunta Anda de bisa tanya trabajo, You can pertanyaan ask how tentang to fix your husband question. pueden hacer una pregunta de tentang cómo arreglo a mi kerjaan atau esposo. bagaimana Okay, I'm open to. membetulkan abierto suami a todas. Anda. So that's in about, 15 Jadi ini minutes before we stop. kira-kira Eso 15 será menit 15 sebelum minutos antes kita de que berhenti. terminemos. Okay, now, first picture, you guys. I can't see. Sekarang Primera imagen. gambar yang pertama, Oh, there it is. apakah ada Yeah, I malaikat? still don't see it. The first little- Oh, okay, okay. Oh, un poquillo. Okay. This is I think it's called the Angel of Freedom or not? Creo que este se llama el ángel de la Ini libertad. kayaknya disebut malaikat dari I love this namanya angel. Libertan. Me encanta Saya este suka ángel. sekali I dengan love that malaikat street ini. in Mexico City where you go down the street, it's just one angel after the next. Me encanta Ini esa di, calle en la Ciudad di, de México. kayak donde di hay un jalan di ángel y luego Meksiko hay ada otro. satu Paris malaikat has seperti like 3 of ini. them on the bridge or something. Di París Paris tiene ada como 3 3 en seperti un ini puente o di algo así. Mexico City has jembatannya. like 20. La Ciudad de México Di tiene Meksiko como sepertinya 20. ada 20. And this is the nicest one, I think. Y este creo que Ini es el más adalah bonito. salah satu yang So, sangat cantik sekali. In the poetry, En la Di poesía, puisi tersebut, first the devil will talk for maybe, I nama don't know, iblisnya akan like berbicara 10 pages. kira-kira primero el 10 diablo va a hablar y habla halaman. como por
10 páginas and he will say crazy, Dia akan mean bilang things. y dice gila, cosas hal-hal malvadas yang y alocadas. tidak And then yang the nggak angel benar will dan answer him. Y luego el jahat. ángel le Kemudian contesta. malaikat akan menjawabnya. So, Jadi, lucky, today, untungnya the angel hari came ini back. Y tenemos suerte de malaikatnya que hoy el kembali. ángel regresó. Okay, we had the devil for, I don't know, Jadi kita ada maybe 6 iblisnya months we mungkin had the devil. kira-kira sudah 6 Tuvimos el diablo bulan. como no sé por 6 meses. And it's kind of irritating. He's kind of irritating. Y Di- es como Dia molesto. menyebalkan The sekali. devil in your own mind is kind of irritating. El Jadi, diablo en tu propia mente es muy iblis yang molesto. ada di dalam pikiran Anda itu sangat menyebalkan sekali. Shut up. Ngomel terus. So Nyanyi. finally he shut up. Y Dan finalmente akhirnya se dia cayó. And berhenti the angel got ngomong. to come back. Y el ángel Kemudian regresó. malaikatnya So I'm harus gonna read kembali. the poetry, Jadi saya Así akan que les voy a membaca leer la puisinya poesía and then we'll talk about what dan it kemudian means. kita akan y luego vamos a berbicara hablar apa acerca artinya. de qué significa. Because Karena Porque the first Panchen Lama, el primer Panchen Panchen Lama Lama yang in pertama, this funny story, he is di hiding dalam cerita yang great lucu philosophy, ini, very deep, very deep. beliau en esta historia muy menyembunyikan chistosa filosofi está yang dalam escondida una sekali, filosofía muy profunda. yang indah I sekali. finished the book last week, Saya sudah Terminé el libro la selesai semana bukunya pasada, minggu but I'm gonna lalu, write an explanation tetapi saya pero akan voy a menulis escribir una explicación because penjelasan you can't understand what you. It's karena very Anda deep. tidak akan es muy bisa profundo, mengerti. no lo puedes Kayak ini comprender. sangat You can't dalam understand sekali. the poetry Anda tidak bisa without an mengerti explanation. No puisinya puedes tanpa comprender la poesía sin pengertian. una explicación, creo. So that would take Rosa. That would take Jadi a few days. Huh? itu Rosa, eso va a dosa llevar itu como perlu unos días. waktu kira-kira beberapa hari ya. All right. Okay. Ya The beautiful mereka lady came back. bergurau. Y la hermosa Jadi, mujer regresó. And just eh, relax. I'll read the poetry. Y slow. solo relájense, Jadi les voy a relax leer la saja, saya poesía akan lentamente. bacakan I'll pause puisinya. every break. Okay. Saya Voy a akan berhenti hacer una setiap pausa ada después de cada verso. jedaan. She starts talking. Ella empieza a hablar. Dan ini People beliau mulai eat. ngomong. People Orang sleep. makan, They orang go. tidur, They stay. mereka All the rest. pergi, mereka Las tinggal, dan personas semua comen, las ini personas duermen, ellos van y vienen y todo lo demás. They move their body an inch. mereka memindahkan tubuhnya satu inch, mereka Mueven su meraih, cuerpo un mereka menarik centímetro, se kembali, estiran y se reclinan para atrás. They say a single word. mereka membicarakan They satu sing a patah single kata, song. Ellos mereka dicen una sola menyanyikan palabra, sebuah ellos lagu, cantan una sola canción. They look with their eyes. And mereka they melihat and dengan mata live in mereka, distraction and all dan the rest. mereka tinggal Ellos di miran con sus ojos gangguan y dan viven en semuanya. distracción y todo lo demás. $200. $200. $200. You ready, Rob? ¿Estás listo, Did Rob? we- Rob, did we udah run siap? out of money yet? Ya nos quedamos sin Apa dinero. kita udah Okay, kehabisan I'll put uang? some extra in there. Puse ahí extra. Saya udah $200. kasih ekstra uang di sini untuk $200. Udah And it's siap? a difficult question. Y es una pregunta Ini adalah difícil. pertanyaan yang It's sulit not sekali. $100. Por eso no son Makanya solo itu tidak $100. $100. Why are you guys so serious? You're supposed to be Kenapa ¿Por qué kalian están semua tan serius serios? sekali? Deberían Mestinya estar kalian como, tentang Okay, listen. Oke, dengarin. Inside of this Di verse dalam today, ayat adentro de ini, este hari verso ini, hoy, there's a heavy Ada- Vajrayogini statement. hay una ada statement afirmación Vajrayogini muy yang pesada de sangat Vajrayogini. dalam $200, sekali. tell me what it was. $200, díganme $200. dónde Kasih está. tahu saya apakah itu. Wait, raise your hand. Tunggu angkat tangan. Very famous. The Tibetan? I don't care any En Jangan language. bahasa tibetano? Tibet, How about bahasa apapun aja. Kyung? say again? You're close. You're close. Q- cerca. Kyu Ya, Kyung kamu udah dekat. Yeah, Kyu good. Kyung Okay, Kum. 200. $200. 200. There's a famous Ada salah resort, satu Cancun, right? Hay un Cancun, muy resort famoso en yang Cancún. terkenal sekali It's namanya almost the same, Cancun. Cancun. Es hampir casi mirip igual, Cancun. Cancún. And Kyang means one Kyang leg, artinya one leg is stretched out, satu Significa que kaki una itu pierna está estirada one leg lurus, is bent. y la otra satu está así. kaki Okay, lurus. ¿Lo very entendieron? famous. Muy famoso.
sangat means terkenal if you sekali. really Artinya, kalau understand Anda benar-benar mengerti Significa que si tentang realmente jalan entiendes el camino berlian, del diamante, Diamond Way means hidden, okay? jalan berlian camino del artinya diamante significa tersembunyi, oculto. rahasia, $100. tersembunyi, $100. $100. What is usually hiding in the Diamond Way? Apa yang ¿Qué biasanya está tersembunyi normalmente di dalam oculto jalan dentro berlian? del camino del diamante? Yeah. Those Guadalajara teachers probably ¿Dónde están los sleeping. maestros de Guru dari Guadalajara? Guadalajara Están mungkin dormidos. tersenyum. Okay, so something is hiding. Algo está Jadi oculto. sesuatu tersembunyi. ¿Qué está Apa yang oculto In the tersembunyi Diamond Way. en el di camino dalam del jalan diamante? berlian? The open way. That's a pretty cool answer, but Jalan terbuka. Oh ya, itu It's a keren cool sekali answer. Es una jawabannya. buena respuesta, pero Jawabannya keren. not yet. What did she say? Bukan. The open way, the El, non-diamond way. el camino abierto, y es una buena Jalan respuesta, pero terbuka, no es el jalan yang camino. pelajaran yang bukan jalan berlian. The divine? The who? Divine? Divine. Oh, you're getting closer, but no cigar. Yang Te estás acercando, ilahi, pero dekat, tapi You bukan. said no cigar. No, It means sí. you didn't guess exactly. Cerca, pero no. One more try. 3 times, then I stop. Es la tercera, una vez Sekali más. lagi, El 3 kali potencial saya akan oculto? berhenti. O la vacuidad. Emptiness. No, The hidden okay. potential. Kekosongan, No. bukan. Okay, what was your class Okay. about just before Grandpa started? Kelas Anda ¿De qué sebetul se trató sebelum su clase Geshe-la antes de que mulai empezara hari hoy, ini. el Kelas apa abuelo? tadi? I heard a rumor. Saya Escuché dengar un ada rumor. satu omongan, I heard a rumor that a very ada good satu question hubungan came up bahwa in the ada class. satu Escuché un pertanyaan rumor de yang que una luar muy biasa buena keluar pregunta di surgió kelas en la tadi. clase. Geshe-la, last night you talk about Geshe-la many teachers. kemarin malam Geshe-la, anoche Anda hablaste de bilang muchos tentang maestros banyak del corazón. guru hati You forgot to say dan which one's Anda the real one. lupa Se te olvidó decir mana cuál yang es el verdadero. sebenarnya. I didn't forget. I was tricking you. Saya nggak No se lupa, me olvidó, saya lo hice a propósito. Which one's the real? I sengaja gave you like begitu. 12 choices. Saya Les di kasih como ada 12 12 opciones. pilihan. Who's the real one? ¿Cuál es el Mana verdadero? yang asli? No hay verdadero. Anyway, I think in your life, Saya rasa Creo que di en tu kehidupan vida Anda, you will find that your heart teacher is Anda maybe not akan the one bilang you expected. bahwa vas a darte heart cuenta teacher que quizás Anda, tu maestra de guru hati corazón Anda es el adalah que seseorang yang bukan quizás no Anda esperabas. harapkan. Sometimes it is the one you expected. A veces Kadang-kadang sí es el adalah que seseorang yang esperabas. Anda In my case, ekspektasi but En mi di dalam caso, kasus saya. So anyway, Tetapi, he's hiding anyway, Vajrayogini beliau menyembunyikan Vajrayogini di dalam ayat ini who looks like seperti the seolah-olah él está escondiendo a Vajrayogini guru en hati este Anda yang verso como kelihatan si fuera una seperti persona orang-orang normal yang que te está biasa. enseñando. Okay, he says I'm talking about normal people. Dia Él dice, bilang, estoy saya hablando bilang de tentang gente orang-orang yang normal. normal. They walk, they sit, Dia they jalan, dia talk, berduduk, ¿Sabes? dia Caminan, berbicara, hablan, se sientan, they reach for things, y se estiran dia para agarrar cosas, they reach, se they dia estiran. meraih, dia ambil lagi. Di dalam En el jalan idioma berlian secreto del camino del punya diamante, rahasia, kata-kata rahasia. lo llamamos el idioma Kita bilang crepuscular. bahasa Twilight, kita meraih, kita mengambil. this is Vajrayogini. Este es Ini Vajrayogini. adalah Vajrayogini. ¿Entienden? If I go this slow, we never finish. Si me voy Kalau así de saya lento, no vamos a pelan terminar. seperti ini, saya tidak akan So pernah he's selesai. describing, Jadi beliau describing, oh, there's just menjelaskan, normal people. oh Él está kayak orang describiendo, son normal. personas normales. When the teacher says just normal Pada people, waktu you guru have to say, bilang kayak orang I know normal, what you're Cuando el talking maestro orang dice, son normal, solo personas kamu harus ordinarias, bilang, debes decir, oh, no, saya no, tahu no, ya sé a maksudnya. qué se está refiriendo. like a waitress Berarti in nggak a New normal. York restaurant. Jadi Como una kayak mesera en el waiter yang restaurante ada de di Nueva restoran York. di Just normal New York. people. Solo personas Adalah normales. orang-orang yang So biasa. she's talking about, let's just talk Jadi di about sini normal. dia bilang, Está mari hablando kita así de que ngomongin hablemos de saja las tentang personas orang-orang yang normal. normales. Okay, I'm continue, okay? Voy a Jadi continuar. saya They have their lanjutkan. desire, Mereka they have their mempunyai hatred, keinginannya, and they mereka have their mempunyai dark kebenciannya, ignorance.
Ellos dan tienen su mereka deseo, mempunyai ellos tienen su odio y ellos tienen su oscura eh, ignorancia. ketidakpeduliannya yang gelap. Mereka mempunyai 84.000 jenis negatif Tienen los emosi dan semuanya. 84,000 diferentes tipos de emociones negativas y todo lo demás. They have jealousy. Mereka They ada refuse to share kecemburuan. the things they have. Mereka They tidak cheat ingin other people. berbagi They lie to other people. apa yang mereka punya. Tienen Mereka celos, se menipu rehúsan a orang, mereka compartir lo que berbohong kepada tienen, orang lain. engañan a otros y sí, engañan a los demás. All of that comes from causes and Semua ini conditions datang which are very dari sebab close dan by. kondisi Todo yang eso viene de sangat causas y dekat. condiciones que están muy cerca. Okay? All normal people have Jadi semua many orang yang negative normal thoughts. Todas las mempunyai personas normales tienen muchos pikiran yang pensamientos negatif. negativos. All normal people do bad Semua things orang to yang other normal people. Todas las personas melakukan hal-hal normales le yang hacen buruk cosas pada orang malas a lain, otras personas. And the causes for that are dan always close by. sebab Y las dari itu causas para ellos sangat siempre dekat están ahí sekali. muy cerca. Like me and Aldo. Como Seperti yo saya y dan Aldo, Angel and the devil. el ángel y malaikat el dan diablo iblis. They live together in your mind. viven Mereka juntos tinggal en tu bersama di mente. dalam She says pikiran the Anda. devil's always close by. Dia Ella bilang, dice, el ángel, dia bilang el bahwa diablo, perdón, siempre está ahí cerca. iblis Every akan selalu nice dekat person di can dalam get pikiran. angry in 2 minutes. Setiap Toda orang buena yang persona se akan puede bisa enojar en marah 2 dalam waktu minutos. 2 detik. So they're talking about that. Están hablando Jadi acerca de eso. All right, one more. dia One more. membicarakan tentang In itu. front of us, we see things start, see things stop. Frente a nosotros vemos que las cosas comienzan y que las cosas terminan. We see things that exist from one moment to the next moment. Vemos que las cosas existen de un momento a otro momento. Each one of them exists through labels, its own labels. Y cada una de ellas Ini existe semua a través ada de sus karena propias labelnya. etiquetas. How much money we got left? ¿Cuánto It's not- tenemos? Ada berapa ¿Cuánto nos banyak queda? uang kita punya? $100. I don't know. It's Ada afternoon. $100. No sé, es la tarde, Ini están tan siang adormilados. hari mereka semua ngantuk. $100. $100. ¿Están listos? I Siap. mean, I could change it to $3 if you want. Saya Si mungkin quieren lo mesti cambio a rubah $3. menjadi It says here, Dice aquí, all of these people, all of their problems, everything caused by labels. dice que todas las personas, todos sus problemas están causados por etiquetas. If you can give me a pretty good example of existing through labels, I'll give you Jadi segala Si me puedes sesuatu dar un yang muy buen ejemplo de algo que ada existe a través de tergantung una dari etiqueta o una labelnya. designación, les doy los $. How come Word's not having a hard time? Kenapa si Word kok tidak mencoba? Money from many So it's a Oh, Mindex nggak Shakzan. apa-apa, dia The sudah classical ambil example is uang saya banyak. Pick a translator. Nunca escojas un traductor. Oh, translator nggak boleh. We say it's like stealing candy from a baby. Decimos que es como Itu quitarle un kayak dulce a un seperti niño. mencuri permen dari That's okay, toko it's okay, permen. Rob. It's bad luck Nggak to apa-apa, stop. Rap. It's Nggak bad luck to apa-apa. stop. Está bien, Nggak está bagus, bad luck It's okay. untuk menghentikan. But if it's not exact, I'm bien. Pero si no es Tapi kalau nggak, exacto, The classical Persis. example is the pot on the stove. contoh klasik You adalah project your seat on the pot. yeah, that's a good. el ejemplo clásico adalah es la olla en la pot yang estufa ada di donde kompor, proyectas tu di mana semilla kita en la olla. menjaga proyeksinya detail? ¿Nos tersebut. puedes dar un poco más Bisa de kasih detalle? And detail when we nggak? say name and Pada waktu turn, kita it's bilang, actually just picture in your mind. sebetulnya Cuando itu adalah decimos, hanya when you say, gambaran yang Name ada and di turn. dalam pikiran cuando dices kita. el nombre en turno, es solo una imagen en tu Nama dan mente. Or you istilah. can say label. Yeah. Your O label. puedes decir Kemudian etiqueta. Anda bisa And juga, how does itu that adalah work? label. What's there? What's really Dan there? bagaimana tuh? Jadi apa yang ¿Qué hay sebetulnya ada di realmente ahí? situ? What was there in the first place? ¿Qué hay ahí Oh, en we primer can only lugar? see the Sebenarnya apa shape yang and ada? color, Yeah, good. Kita selalu bisa Solo podemos melihat ver las formas bentuk y dan colores. and we couldn't decide warna, that is a stove, tetapi and kita that is tidak decided bisa by our label and melihat picture. dan No podemos bahwa itu decidir que era adalah una olla en la kompor, estufa, solo tapi nuestra etiqueta itu lo adalah designa. hanya Rob, sebuah don't get gambar. the money yet. Rob, todavía no Jadi le des el jangan dinero. dikasih dulu Where did uangnya. the label come from? ¿De dónde vino esa Jadi labelnya etiqueta? datangnya dari It's mana? by your thoughts and by your Dari language pikiran and Anda by dan your bagi action in the past. bahasa Anda Es dan por tus dari pensamientos, tus aksi Anda palabras y di tus masa acciones lalu. del pasado. Okay, Gibson, one more detail, okay? Okay, Gibson Gibson, satu un detalle kali más. detail ya. That
picture of pot on the stove. Esa imagen de gambar una itu olla en yang la ada estufa, di On the stove, there's kompor. only Di silver dalam color, kompor en itu la hanya estufa solo hay ada un warna color yang plateado, round perak. shape. una forma redonda. You Bentuknya bulat. cannot see a Anda pot tidak with your bisa eyes. It's melihat not possible. Tú bagian no dari puedes ver mata una yang olla tidak con tus mungkin. ojos, no es posible. Your eye is very stupid. Your eye can Mata only see Anda itu colors and bodoh shape. sekali. Mata Anda cuma bisa lihat warna dan bentuk. The eye has to call the brain. Hello, brain. Anda harus Le tiene que panggil hablar al otak. cerebro. Hola, cerebro. Halo What do you otak, want now? apa yang kamu mau sekarang? We got something out here. Aquí tenemos un Sekarang ada asunto. You have sesuatu to di sini. decide what it is. Tienes que decidir Kamu qué mesti es. Okay, menentukan what's it ini look apa. like? Okay, ¿cómo Oh, se ve? bentuknya We kayak apa? got a circle. We got a circle. Oh, ada bulatan, Okay, bulat. so what else is there? ¿Qué más hay ahí? Apalagi ya di situ? Silver color. Color Oh, plateado. warnanya Oh, perak. what else you Warna got? ¿Qué perak. más tenemos? Apalagi yang kamu It's punya? black, straight stick, Oh, something. oh, ada Palo negro. stick Okay, hang on. hitam. Let me call the fingers. Ada Déjame sedikit. hablarle Oh, a kita los coba dedos. saya panggil Call the finger. jari-jari. Le habla a los dedos. Panggil Hey, fingers. jari-jari. Oye, dedos. You got Jari-jari. any heat out there? Hay calor ahí. Ada Yeah. nggak? Ada panas Sí. nggak di situ? Oh, Oh, okay. ya. They hang up. Oh, Y le ya cuelga. udah. They Tutup talk to the teleponnya. eyes. Luego le habla a los Kemudian ojos. Okay, I telepon figured it ke out. mata. It's Okay, ya lo Oh ya, descifré. saya sudah tahu. Geshe Michael's making tea for his Geshe teacher. Geshe Michael está Michael haciendo un té a su dibikin maestro. teh It's a untuk pot on the gurunya. stove. Es Okay. una olla Ada en la satu estufa. panci di atas kompor. Where does the picture come from? ¿De dónde viene esa Dan imagen? gambar ini datangnya dari mana? Why does it see a pot? ¿Por qué ve una olla? Mengapa dia melihat That's sebuah karma in kompor, the mind. Por el panci? karma en tu Berarti ada mente. karma And dia that yang ada picture di comes dalam out of pikiran. that seed in the Dan mind. Y esa gambar imagen itu keluar surge de dari la semilla pikiran. en tu mente. You're doing that your whole life. You're doing that right Kamu now with melakukan Geshe ini Michael. seluruh Toda tu vida lo estás seluruh haciendo ahora hidup con Anda. Geshe Michael. Geshe Michael's not giving a talk. You are creating Geshe Geshe Michael. Michael Nice tidak job. Thank you. memberi Geshe Michael no pikiran. está dando una charla. Tú Tapi estás Anda creando yang Geshe Michael. Buen menciptakannya trabajo. sendiri. Gracias. Pekerjaan yang And those bagus. seeds Terima are kasih. opening in your mind. Esas semillas Bibit están ini abriendo en tu selalu mente. terbuka di Pictures are dalam coming pikiran out. Anda. Las imágenes están Gambar-gambar saliendo. selalu It's too keluar di dalam fast. pikiran, Pero es tetapi muy terlalu rápido. cepat. So you feel it's out there. Así Jadi que Anda merasa sientes que seolah-olah está itu ada di Okay, situ. Gibson, take the money anyway. Okay. Thank you. Jadi Gibson ambil duitnya. Terimalah duitnya. And thank you for your hard work to be a translator and to Terima kasih translate this untuk all my spiritual kerja life, keras because we Anda really enjoy the book. untuk Thank you. mentranslasikan Muchas gracias por tu dan trabajo como mentranslasi traductor y por tu tentang esfuerzo y por buku traducir el libro spiritual, del canto de mi vida espiritual. lagu spiritual saya, lagu dari Okay. kehidupan spiritual saya. Okay, yeah. So things coming from mental seeds. Así que las cosas Jadi surgen de hal-hal las datang semillas dari mentales. bibit And you mental plant those seeds. Y sembraste esas dan Anda semillas yang And they are creating everything. y están mendatangkan, creando dan todo. ini mereka menciptakan semua ini. And in the ancient book, it's called label. Y en el Di libro dalam antiguo se buku llama etiqueta. Then if you ask, buku I don't know kuno if you ask an disebut American buku. or a Mexican, Y si Kalau Anda preguntas a tanya alguien de di Estados Unidos o dalam mexicano, what's an example of Amerika, a label? ¿cuál es el ejemplo de apa una contoh etiqueta? dari You know, you sebuah go to the label? grocery store, Vas al Oh, kayak Anda supermercado, pergi they ke put toko a grocery, price on a label, and they put the label mereka on kasih the package of label, butter or le something. ponen el precio ditaruh en la di etiqueta y lo ponen en el producto. That's a label. satu Esa merek, es una etiqueta. itu adalah Your mind label. is putting labels on things. Tu mente está poniendo etiquetas en las cosas. Hey, Venerable Kadin, what's the most irritating label in the grocery store? Venerable Kadin, ¿cuál es This la is just a etiqueta normal, más irritante, normal question. más molesta en la tienda, en el supermercado? Why put a label on an apple? Dan ¿Por label, qué ponerle una etiqueta a una manzana? You know, how many million people today are like, God ada damn it. berapa label." juta orang di dunia yang terus Then you have to eat the glue after you take the label. Tienes que comer el pegamento y después de Okay, quitarse. but anyway, you understand label. Tetapi semua ini kalian mengerti tentang I label want to ya. hang those guys. All right. Saya mau Okay, one more verse. Un verso más. satu ayat They all lagi. depend upon something else. Semua ini Todos tergantung dependen dari de algo hal más. lain. All of them are born from causes Semua and dari conditions. mereka ini Todos datang ellos dari nacen sebab de dan causas y kondisi. condiciones. They come about through a process of mutual Saya datang dependence. Surgen dari a través de proses un proceso de dependencia ketergantungan mutua. yang And every kebersamaan single one of yang them is a sama-sama. Dan companion salah to me. satu dari Cada uno de ellos semua es ini un adalah compañero mío. teman So, saya.
she's talking about how you put labels Jadi on things. dia Ella está membicarakan hablando acerca de tentang cómo etiquetar. bagaimana memberi And she label says terhadap everything you see segala around you, you sesuatu. are putting labels on them. Semua Ella yang dice que ada todo lo que di estás viendo a tu alrededor lo estás di etiquetando. sekeliling Anda menaruh If label you kepada itu understand semua. that Kalau things are Anda coming from your mengerti bahwa labels, semua hal que las itu cosas datang vienen de dari tus label etiquetas. Anda, if you really understand, Si kalau Anda realmente entiendes, benar-benar you would mengerti, never be upset Anda again tidak akan in your pernah whole life. marah nunca lagi más en di tu dalam vida te kehidupan volverías a Anda. molestar. Because it's your Karena label. Porque es itu tu label etiqueta. Anda sendiri. Every person around you, irritating Semua person, orang Todas yang las ada personas molestas a di tu sekitar alrededor, Anda, you bahkan created them. tú las creaste. semua You wanna pun hear a itu Diamond Anda yang Mountain menciptanya. story? ¿Quieren escuchar Anda una mau historia de dengar Diamond cerita Mountain? dari So Diamond Mountain? I just finished teaching this Jadi saya baru idea. saja mengajarkan ide ini. Terminé de enseñar esta idea. You know, you can't be angry at Anda tidak people bisa who marah irritate you kepada Puedes orang yang enojarte mengiritasi con gente Anda, que te molesta menyebalkan because Anda, it's coming from you. karena datang viene de dari ti. Anda. Okay, you cannot blame the other person. You're a Anda stupid tidak person. bisa You menyalahkan really orang lain, oh irritate kamu me. No bodoh le puedes sekali, echar kamu la culpa a la benar-benar otra persona. Tú eres una menyebalkan persona muy saya. tonta, realmente me molestas. You can't blame it on the Anda other tidak person. bisa puedes echarle la menyalahkannya culpa a la kepada otra orang lain. Number one, you Nomor, created them. nomor Número satu, uno, tú los nomor creaste. satu, They are Anda also a sendiri yang part of the menciptakannya. stone. Ellos también son una Mereka obra adalah de salah esa satu estufa. bagian Their dari pot mother yang ada thinks di they are kompor genius, itu. Su okay? madre Mamanya dia mikir piensa mereka genios. adalah pintar sekali, Always, right? luar biasa. Ya begitu kan? They always think that, okay. Mereka Piensan selalu So I benar. gave this teaching, you know. así Jadi que saya di esta memberikan enseñanza. ajaran ini. Then some new students came Kemudian in, ada Luego satu llegó un murid nuevo baru estudiante. datang. and there's a one very irritating lady Ada from, I don't know, salah East satu Coast somewhere. Había una salah satu mujer perempuan que era de la costa yang sangat este. menyebalkan dari East She's Coast. complaining about Diamond Dia Mountain. komplain Estaba tentang quejando de Diamond Diamond Mountain. Mountain. Dia All the komplain Diamond tentang Mountain Diamond Mountain. veterans, Y todos los Semua veteranos de Diamond Mountain orang-orang yang all pernah ada di burned, Diamond fueron seperti por el Bernie, standing around her, you know. estaban ahí mereka alrededor semua de ella. berdiri di I dekat said, how dia. do you like Dan Diamond saya Mountain? bilang, Y le bagaimana pregunté Anda qué tal te menyukai gustó Diamond Diamond Mountain? Mountain. She said, there's Dia an English bilang, expression, I'm surrounded ada by idiots. Y hay una expresión ada en satu inglés, estoy ekspresi rodeada de idiotas. di bahasa Inggris, saya Everyone around me is dikeliling idiot. oleh Todos a orang mi idiot. alrededor Semua son orang unos yang di idiotas. sekeliling There's saya all adalah these idiot. Diamond Mountain veterans standing around her. Dan Todos semua estos veteran veteranos de dari Diamond Diamond And Mountain they ini just go sedang like this. berdiri di mereka hanya Y ellos solo le hicieron senyum-senyum así. begini. Because when you say Karena you are pada surrounded by waktu idiots, Anda really what you're bilang saying is, I'm a di total idiot. Porque cuando dices que estoy waktu rodeado Anda de idiotas, bilang lo bahwa que Anda realmente estás dikelilingi diciendo es orang que idiot, soy un sepertinya Anda completo bilang idiota. bahwa The saya world is a idiot mirror. total. El mundo es Jadi un dunia espejo. ini adalah Okay, satu so she cermin. starts talking, the angel, Kemudian El ángel di sini talking about ayatnya how labels are her malaikat mulai friends. empieza a menceritakan hablar tentang acerca de cómo las malaikat-malaikat etiquetas son sus temannya. amigos. And if you Dan understand kalau labels, Anda Si mengerti entiendes las tentang etiquetas, label, you're not lonely anymore. Anda no tidak estás sendiri solo. lagi, tidak Okay? Ya no estás sendirian solo. There's lagi. always you and the Akan thing that selalu you ada created. satu diri Siempre Anda estás dan tú y la sesuatu yang cosa que Anda creaste. ciptakan. If you're alive, if you're still breathing, Kalau Si estás Anda vivo, si kalau sigues Anda masih hidup you dan have Anda many masih friends, bernapas, tienes Anda muchos punya amigos, banyak teman, which is all the things which are being yaitu created by adalah labels. son segala todas las sesuatu cosas que yang están siendo diciptakan oleh creadas por tus label-label Anda. etiquetas. So she's going to start a very Jadi interesting dia conversation. akan Así que mulai ella va a empezar satu una conversación konversasi muy yang sangat interesante. menarik She's sekali. going to say, Dia I akan always bilang, have friends. saya Ella va a decir, selalu yo punya siempre teman. tengo amigos. I'm never alone. Nunca Saya estoy tidak solo. pernah sendirian. Why? Porque I Mengapa? have all the people I made. Saya punya tengo a todas las orang-orang yang personas saya que yo ciptakan. hice. I have everything I created with Saya my punya labels. Tengo seseorang todo lo que yang yo creé saya con mis ciptakan dengan etiquetas. I label-label live in saya. the world Vivo en un Saya mundo tinggal di and dunia I live among other people. y vivo dan entre saya otras tinggal personas. di And I antara created them orang-orang all. lain. Yo los Dan creé a saya todos. menciptakan And semua she ini. says, Y Dan ella kemudian dice, dia bilang, this is dependent origination. ini esto es adalah la originación. kebergantungan. The world depends Sebab on my ketemuan seeds. El mundo dunia depende de tergantung mis dari semillas. bibit saya. Therefore, Por lo Karena tanto, itu, I am never alone. yo nunca saya estoy tidak solo. pernah And sendirian. devil is always Dan alone. Y el iblis diablo selalu siempre está sendirian. solo. And that's the name of this teaching Dan this itu time. adalah Y así se ajaran llama esta dari enseñanza en esta tujuan vez. dari ajaran ini kali What do you ini. call this?
this thing. ¿Cómo lo llamé?
La Ini soledad disebut del diablo. kesendirian dari iblis. La Jadi, naturaleza del diablo es estar apa solo. nature dari Cuando no entiendes las semillas iblis adalah sendirian. Kalau y no entiendes Anda de tidak dónde vienen las cosas, mengerti bibit, Anda tidak mengerti dari mana hal-hal itu realmente ada. estás solo. Anda sebetulnya sendirian. Tetapi setiap Pero orang todas yang las personas que tahu entienden ketergantungan, la dependencia, el mundo que dunia crean yang mereka ciptakan, y las dan personas que orang-orang crean yang dia ciptakan, no pueden dia estar tidak bisa solos. sendirian. Tiap Todas las orang yang buenas baik personas están itu haciendo punya amigos. teman baik. Di dalam bahasa Inggris kita bilang, apakah kamu punya teman pada waktu pergi ¿Hiciste sekolah? amigos cuando fuiste a la escuela? Tetapi di dalam Buddhis, Pero en el budismo Anda benar-benar realmente menciptakan buku teman-teman tersebut. creaste. Anda yang menciptakan mereka. Jadi orang yang mengerti tentang Dharma Nunca tidak está akan solo, pernah sendirian. porque tienen todos Karena los mereka amigos que semua crearon. punya teman-teman yang mereka ciptakan. Kemudian saya beritahu satu cerita dan kemudian kita melakukan tanya jawab. Jadi saya ada satu teman yang luar biasa di Cina. Dia sangat luar biasa sekali. Dia bantuin bangun untuk kafetaria di Daman Mountain. Dan puisi ini mengganggu pikiran dia. Kemudian dia bilang, Geshe-la, jadi saya nggak sendirian. Jadi kalau saya menanam bibit baik, saya tidak sendirian. Betul. Tapi orang-orang itu yang bibit saya ciptakan itu adalah saya. Dan saya. Jadi itu adalah bagian dari pikiran saya. Jadi Anda bilang, kalau saya mengerti tentang bibit, saya tidak pernah merasa sendirian. Tapi pada waktu saya mengerti bahwa Anda membicarakan tentang bibit, saya merasa lebih sendirian. Karena saya adalah salah satu orang sendiri di dunia ini. Semua orang-orang ini adalah bibit saya yang menciptakannya. Geshe-la duduk di rumah dengan orang 200 Geshe-la. 200 Geshe-la. Dan itu rasa sangat sendirian sekali. Kalau saya dengerin Anda dan saya percaya tentang ide dari label ini, ide tentang bibit ini, saya merasa lebih sendirian lagi. Saya merasa bahwa semua orang ini adalah dibuat oleh saya. Dan kemudian jadi orang-orang ini tidak nyata, ini semua hanyalah bagian dari saya. Kemudian saya bilang, kamu harus belajar buku dari Chandra Kirti, Dharma Kirti. Kamu harus belajar buku spesialnya oleh Dharma Kirti. Namanya apa? Gushen Dupa. Proof of other people, bukti dari orang lain. Jadi Dharma Kirti hidup kira-kira tahun mungkin lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan beliau menulis buku ini tentang pertanyaan ini. Kalau saya menciptakan orang lain, apakah mereka Michael atau apakah mereka orang lain? Dan Dharma Kirti bilang mereka adalah orang lain. Mereka adalah orang lain yang diciptakan oleh Anda yang bukan Anda. Bibit Anda itu luar biasa sekali yang bisa menciptakan seseorang yang bukan Anda. Dan orang itu adalah nyata dan orang itu terpisah dari Anda. Kemudian dia bilang, ajarin saya buku ini.
Terus saya My bilang, schedule is full for the next schedule 20 saya years. Okay. sudah dije penuh 20 selama está 20 lleno tahun los depan. siguientes 20 I'm años. sorry, I don't have time. Lo siento, Maaf, no saya tengo nggak ada tiempo. And when waktu. I say I don't have time, I say Pada I waktu don't saya have 5 bilang minutes. saya nggak ada Y cuando digo que no tengo waktu, itu tiempo, saya tidak punya 5 To the menit. end of my life, I don't have 5 minutes. I know. Sampai de aquí al akhir final hidup de mi saya vida tidak no punya tengo 5 5 menit. minutos. Saya So tahu. don't ask me to teach you this book, you know. Jadi Así que no jangan me pidan que minta les saya enseñe este untuk libro. How mengajari long will buku it saya take to ini. teach me the book? It's pretty Bagaimana, Él me berapa preguntó lama cuánto te untuk tomaría enseñar mengajar este saya libro. buku Es ini? muy corto. I said maybe 8 hours. Mungkin Le dije 8 quizás jam. 8 horas, But I don't have 5 minutes. pero no tengo Tapi saya 5 nggak punya Then he 5 said, menit. I have proposal. Kemudian Le beliau, dije, te saya tengo punya una proposal. propuesta. What? ¿Qué? You Apa? teach me tonight. Enséñame esta Ah, noche. Anda Teach me ajarin this book saya tonight. nanti Enséñame este malam, libro esta noche. malam Then ini. we'll start around 7 o'clock and we finish Kita mulai jam I don't know. 7, kita in the morning at selesai 5 o'clock. Y sampai empezamos como a pagi las 7 jam de la 5 noche y pagi. terminamos como en la mañana, en la madrugada, como a las 5. Then I'm like, I Kemudian also have saya to bilang, sleep, you know. Yo le dije, saya juga tengo mesti que tidur. dormir. Then he said, but I have a Kemudian dia bilang, real good proposal for you. Y me tapi dijo, saya pero punya tengo una muy proposal yang buena bagus propuesta sekali para untuk ti. Anda. I will make you pizza, Te voy a hacer Saya fresh bikinin pizza. Anda pizza recién hecha. yang I will get baru a cook dimasak. from the Hilton Hotel. He will come Saya here. akan This guy's panggil very wealthy. Voy a traer a koki un dari chef del Hotel Hotel Hilton Hilton y untuk lo voy a datang ke traer aquí. sini Él es bikinin rico, pizza. tiene mucho You know, dinero. with the Orang white ini hat. kaya sekali. Con el sombrero Orang blanco. koki yang He dengan will make topi fresh putih pizza. yang We panjang. will eat pizza all Dia night. Va a hacer akan, pizza kita recién akan hecha y vamos a comer bikin toda pizza la dan noche. kita akan makan I don't pizza know, terus you know. seluruh. No Saya sé. bilang, "Nggak Then he said, tahu." you see that Kemudian dia bilang, picture Anda on the lihat wall? itu Me dijo, ¿ves gambar esa yang ada imagen di en la pared? I'm like, yeah, tembok? it's kind of ugly. Y yo, sí, Iya, está saya medio bilang feo. jelek. It looks like a starfish or something. Parece como Kelihatan una seperti estrella o algo así, una estrella starfish. del mar. I said, what is it? Le dije, ¿qué es Apa eso? itu? He said, that's a piece of ginseng, ginseng root. Itu adalah Pedazo de una raíz pizza de terbuat ginseng. It's a dari very akar rare ginseng. bush. plant. Sangat Es aneh un sekali. planta, un Tanaman yang arbusto muy sangat extraño And jarang very sekali, expensive. y muy sangat caro. langka dan And sangat the rich mahal people in sekali. China, Y las Dan personas orang-orang ricas yang en kaya China, di they Cina, collect them. mereka And they mengkoleksi have, this ini. one's 200 years old, this one's 300 Ini years ada old. 200 tahun, ini 300 tahun. Mereka That one's- mengkoleksi. y dijo, ese Itu tiene This mungkin one's $5,000. mungkin 500, This one's 10,000. 5.000. Ini 10.000. That one's $50,000. Itu 50.000. Michael, Geshe Michael. I make you a pizza with Saya $50,000 bikinin ginseng pizza on top. dengan ginseng 550.000. Then I'm like, Kemudian saya okay, bilang, let's try. oke, kita coba. Then the cook took down the picture, cut Kemudian the ginseng. kokinya He ambil made a ginsengnya pizza. dipotong, dia bikin And, pizza. we started the book in the evening. Kita mulai You were bukunya there? You were malam. Comenzamos el libro en la noche. Tú What estabas time we Kamu di finished? situ, I Kak? don't know. Jam berapa kita selesai We ya quit dulu? at 3 a.m. We couldn't finish. Terminamos a Kita las 6 selesai y jam no 3 pudimos pagi, terminar. kita nggak The bisa pizza's finished, selesai. the ginseng is finished. Pizza Pizza se ginsengnya terminó, juga ginseng también. habis. But someday we should do it, okay? Pero algún día Kadang-kadang kayaknya kita You mesti can use, lakukan. Kita Mexican bisa chilies, okay. podemos usar chiles mexicanos. pakai Okay. cabai. More tastes better to me, you know. Vas a ver Kayaknya mejor. rasanya lebih enak If you buat want saya. to go, you serious Kalau to go Anda to mau, Nirvana and kalau then Anda serius mau have my pergi ke wife's Nirvana, enchilada chili. Si están serios y quieren ir a coba Nirvana, makan coman el sambal chile de las enchiladas dari de mi istri esposa. saya. Okay, let's do. Yeah, so you created all the people around you. Si Jadi ustedes Anda crearon a todas las menciptakan personas semua orang-orang yang ada di But your sekeliling seeds are Anda. so good that they are Tetapi bibit separate. Anda itu semillas son bagus tan buenas sekali, es luar que ellas biasa, están separadas. Anda bisa menciptakan And orang yang that's- terpisah dari To Anda. live with those people is Dan to untuk be tinggal able to dengan make a orang-orang Y itu vivir con esas personas adalah es estar harus en el berada cielo de di Vajrayogini. dunia dari Okay, that's how we go Vajrayogini. there. Okay, así es como Itu bagaimana You kita don't go ke sana. Anda You tidak don't go in a Tesla. You go in your Anda mind. tidak No te naik vas en Tesla, tu Anda Tesla, te vas naik en tu pikiran mente. Anda. No BYD. Sorry. No Tidak ada BYD, lo BYD. siento. Okay. All right. Questions. Preguntas. Oke, And, Rob, pertanyaan. you want to choose? ¿Y Rob, quieres Rob, escoger? Okay. saya Don't pilih. confuse. This is not where we give them money. No. Ini jangan bingung. Sekarang kita nggak kasih uang.
Thank you, Geshe-la, for teaching Terima us. kasih Gisela I have two untuk questions. ajarannya. Saya ada dua First, pertanyaan. I want to Yang know pertama how adalah many saya heart ingin teachers tahu we can have. bagaimana Gracias, Geshe-la, por enseñarnos. berapa Tengo dos guru preguntas. Primero, hati quiero yang kita saber bisa cuántos punyai. maestros de corazón podemos tener. Yeah, it's a good question. Es Ya, muy buena pertanyaan yang pregunta. bagus. If you think about labels, Si Kalau piensas Anda acerca de las bilang etiquetas, tentang if label, you understand that your heart kalau teacher Anda mengerti created your heart bahwa teacher, si entiendes que heart tú teacher creaste Anda itu tu Anda sendiri yang maestro de corazón, menciptakan, guru hati then Anda yang you can menciptakan. have 8 Jadi billion Anda heart bisa teachers. entonces puedes tener punya 8 8 billones de maestros de miliar corazón. If you include the heart teacher. animals, it's 108 billion. Did you know Si incluyes 108? los Kalau animales, son Anda 108 ikut, billones. Anda Okay, masukkan so yeah, binatang, berarti 108 miliar. you can have many. Puedes Anda tener bisa muchos. punya It's banyak not that you sekali. have to Itu bukan say I'm seperti loyal kalau to Anda Geshe harus, Michael. I oh only saya have one. harus No es que tengas que decir, yo setia soy dengan fiel a Geshe Geshe Michael, Michael, solo saya cuma tengo bisa uno. punya I think satu. if you live a long life like I have lived Kalau a long Anda Creo que si hidup vives una vida larga waktu como yo lo he yang hecho, lama seperti saya, you will develop a relationship with Anda one heart akan teacher. vas a mempunyai desarrollar satu una hubungan relación con un khusus maestro de dengan corazón, But guru you will hati see them Anda, in many places. pero los tapi verás Anda en akan muchos melihat lugares, dia di inside of tempat many banyak people. tempat, dentro de di muchas dalam personas. banyak That's my orang. personal experience. Esa es mi Itu experiencia adalah personal. Okay. pengalaman pribadi saya. And my second question, I'm Pertanyaan saya yang Okay. kedua, No, go ahead, go itu ahead. nipu. Oh, enggak apa-apa. confused about motivation. Saya In bingung tentang Lojong, you teach motivasi us di that dalam we have lojong. to Anda take care of mengajarkan us kita and bahwa kita others. harus menjaga And diri kita sometimes I sendiri heard dan that orang lain. the Tapi higher kadang-kadang saya motivation mengerti bahwa is to take care of motivasi others yang and you don't tinggi adalah think untuk menjaga how orang lain you dan will kita get tidak for you. memikirkan So I'm bagaimana little confused apa yang Anda about this. dapatkan. Mi Jadi saya segunda sangat pregunta es que bingung tengo sekali tentang itu. una pregunta acerca de la motivación. En Lojong te dicen que tienes que cuidar a los demás antes que a ti mismo y luego First. en Lojong a los demás y a ti, y en la motivación más alta a los demás primero. I have a beautiful answer, okay? Tengo una respuesta hermosa. The good thing to have abuelo teach you. Lo bueno de tener Yes, un abuelo que te enseñe. Abuelos have many stories because they live a long Abuelo time. itu ada banyak cerita karena dia hidup lama So at sekali. Princeton University, Jadi di Princeton, Universitas to Princeton, get your undergraduate degree, untuk mendapatkan degree first undergraduate 4-year degree, 4 tahun, you have to write Anda harus menulis Tienes que escribir una tesis. even as undergraduate, the young. Bahkan sebagai Eso cuando eres más undergraduate joven, más joven. atau And, bachelor yang and in Princeton, you have to write one di after 3 years, and you Princeton, have to write one after Anda 4 harus years. menulis setiap Tienes que 3 escribir tahun uno dan después de 3 kemudian años, otro setiap después de 4 4 tahun. años. It's a lot of pressure. Es mucha Jadi banyak presión. tekanan My sekali. classmate committed suicide because he couldn't finish his thesis. Teman Uno de sekolah mis saya compañeros se bunuh diri suicidó karena porque no dia había tidak bisa terminado su menyelesaikan tesis. It's a lot tesisnya. of pressure. Es mucha Jadi presión. So banyak I went to pressure India. I sekali. finished my thesis Jadi saya about pergi ke Dana India. Paramita, Así que perfection of Saya giving. fui a la selesaikan India tesis porque saya hice mi tentang dana tesis de Dana paramita, la perfección de dar. kesempurnaan untuk Then on memberi. top of the thesis, you have to do, we call defense. You Di have dalam, to di answer atas questions. tesis Y itu además de kita la harus tesis, le llamamos la defensa, tienes que responder menjawab preguntas. So, pertanyaan. you know, I went into the room and Así que entré a la habitación Jadi two saya tough pergi ke professors there. y había ruangannya. dos profesores Itu muy dua profesor estrictos. yang If you don't give a good answer, you don't graduate. kuat Si no sekali. das una buena Kalau respuesta, Anda no te tidak gradúas. memberi Then they asked me jawaban many yang bagus questions sekali, about Anda tidak bisa Dana Paramita lulus. giving. Kemudian Y me beliau hicieron tanya muchas preguntas banyak acerca de pertanyaan Dana tentang Paramita, dana de la paramita, perfección de dar, de compartir. And kesempurnaan finally, we untuk come to this pemberian. point. Y Dan akhirnya finalmente kita llegamos a sampai este ke punto. poin You ini. know, they said, you Kemudian did dia a pretty bilang, good job. oh, Ellos dijeron, hiciste muy oh buen ya, trabajo, kamu But we have one bikin final ini question bagus for you. sekali. pero tenemos una Tapi última kami pregunta ada para satu ti. pertanyaan yang terakhir. When you do giving, Pada waktu Anda Cuando memberi das, pemberian, when you try to help all living pada waktu beings, Anda cuando tratas mencoba de ayudar a todos los membantu seres semua vivos, makhluk, are you one of those beings? eres apakah tú Anda uno de juga esos salah seres. satu dari And orang I,
I didn't have an answer clear in my mind, and then Waktu itu a saya tidak lawnmower ada came jawaban yang outside. jelas. Y no tenía una respuesta muy Kemudian clara en mi mente, pero de repente afuera había una podadora de orang pasto. keluar dari kamar. And then I heard the answer in the lawnmower. It's a strange thing. Y escuché la Terus saya respuesta en dengar la jawabannya podadora, dari es Alan algo Moore. muy extraño. And I said, yes, you are saving all living Ya, beings. yes, Anda membantu semua Dije, orang sí, estás makhluk salvando a hidup todos los dan Anda seres adalah salah vivos satu y dari tú makhluk eres uno hidup. de ellos. So when you save all living Jadi beings, pada you waktu must save Anda yourself pilih also. semua Así makhluk que hidup, cuando salvas itu a todos berarti los Anda seres juga vivos, debes de menyelamatkan diri salvarte a Anda ti sendiri mismo juga. también. Otherwise, you didn't save all living beings. Berarti Si no, no kalau salvaste a todos los seres vivos. berarti Then they kalau enggak, look at berarti each Anda other bukan Y se orang hidup. miran Kemudian mereka Pass. saling y melihat, hacen, oh, You know, lulus pasó with honors, con honores, dengan with honors, high degree. con un grado dengan muy alto. satu Y es ijazah como, yang tinggi Okay. sekali. Dan saya All right. senang sekali. Don't forget. no se te olvide. Jangan lupa. Other question. Pertanyaan lain? Oh, there's a clock. What time I stop? 6. I'm supposed to stop at 6? Hello. One more. This is the last question. Thank you, Geshe-la, for teaching Okay, us. you're welcome. Pertanyaan Rob, terima kasih Geshe-la untuk My question mengajar. would be, Ini we adalah were talking that out pada there waktu are itu just kita membicarakan colors and tentang shapes, and from that point tentang we are like bentuk interpreting dan reality based bentuk on pada waktu kita dependent menciptakan verification realitas and yang berdasarkan dari from their label, ketergantungan etc. sebab dari label dan Wait, sebagainya. let me Ini get my artinya translator. Already I'm sorry. tunggu, kamu mesti kasih waktu untuk Aldo untuk Perciben la menerjemahkan. realidad que afuera solo son formas y colores. Then that would imply that colors and Apakah shapes ini terjadi are bahwa identity and they are existing in their own? warna Meaning dan colors and bentuk shapes come itu ¿Te datang puedes dari autotraducir, José? dirinya sendiri? You can do a self-existent translation. Yeah, so if we just see Iya, colors and jadi shapes, kalau Anda bisa melihat where would the warna colors and shapes dan coming bentuk, from? Si solo warna vemos dan colores y formas, bentuk datang dari mana? sabiendo que todo es vacío, ¿de dónde vienen entonces los colores y las formas? Okay. It's nice to have you here, by the way. Senang Anda bisa di Muy bueno sini, tenerte di aquí Peru, en Perú. Yeah, nice to see you. dari Peru. This morning we talked about the difference Pagi between the ini higher kita middle bilang school and the lower middle school. tentang Esta mañana hablamos acerca de la diferencia de la middle, escuela alta del higher curso middle medio y la school escuela dan baja lower del middle curso school. So we can use this green Jadi bottle. kita bisa Podemos usar menggunakan esta botella botol verde. hijau The color ini, is green, El color es warnanya verde hijau and the shape is a bottle shape. y la forma es una forma dan de bentuknya botella. adalah bentuk botol. My mind Pikiran labels saya Mi mente melabelkan botella. ini, and I memberi enjoy ini this label, bottle. Y disfruto dan esta saya botella. menikmati botol ini. It's good for me to drink water. Es bueno para mí Sangat beber baik agua. bagi saya So untuk minum my air. label came from a good karma. Jadi que mi label saya etiqueta vino datang de un dari buen karma. karma yang If you baik. hate cheap Kalau Australia, Anda if you hate sparkling water, kalau Si Anda no te tidak gusta el suka agua mineral, sparkling the water, same green color and bottle shape uh, came from your bad karma. sesuatu yang sama dari botol hijau ini datang dari Then karma buruk Anda. my mind makes us Ya, my pikiran seed opens, saya, bibit saya terbuka, green color comes out, color verde warna sube, hijau keluar, bottle shape comes out, forma de botella bentuk sale, botol water keluar, comes out. agua air sale. keluar. I feel happy. Me siento Saya feliz. merasa I bahagia. made the bottle. Yo creé Saya la membuat botella. botol Then ini. the new question Dan comes up. pertanyaan, Surge una nueva pertanyaan yang baru keluar. The bottle is one thing, La botella es Botolnya una adalah cosa, but satu, the green shape, pero la forma tapi verde, the green bentuk color, pero el color verde, perdón, warna and the hijau bottle shape, y la forma dan de bentuk botella, seperti botol that was here before I came on the stage. itu eso estaba sudah aquí ada di antes de sini que yo llegara sebelum al saya escenario. So naik who ke made atas that? panggung. Así que ¿quién Jadi creó siapa yang eso? I membuat wasn't itu? even here. Yo ni siquiera Saya belum estaba ada aquí. di sini. And then the lower middle way Y says, la Dan escuela baja del sekolah camino dari medio lower dice, middle oh, way, that green color and oh, that bottle warna shape was hijau made dan botol by itu somebody else. That was here when dibuat you got dari here. orang ese lain. color verde, Itu esa forma de sudah botella ada la di creó sini pada alguien más, waktu ya estaba Anda ahí cuando belum llegaste. masuk sini. The raw data doesn't come from you.
La Jadi información o los data datos yang mentah crudos itu no tidak vienen de datang ti. dari The Anda. color and shape is really out Dan there. warna Las dan formas y bentuk colores itu realmente benar-benar están. ada di luar sana. Then the higher middle way. Y la Dan escuela kemudian higher alta del middle way, camino medio sekolah says yang no, dari everything higher comes middle from way Gehenna. tidak. no, Semua todo viene de datangnya ti. dari The Geshe-la. raw data, Los datos Data crudos, the mentahnya, green color and the bottle shape warna el hijau color dan verde y bentuk la forma de la botolnya botella came from you. vienen de ti. But I datang was dari at the diri back. Anda. Pero yo estaba allá Tapi atrás. saya lagi di Come belakang. on, you created the whole Oke universe. lah, Tú tidak creaste bisa. Anda todo el yang universo. menciptakan You're semua also alam not sitting semesta. on Mars right now, but you Anda created juga Mars, tidak okay? duduk Tampoco estás Mars, sentado tapi ahorita Anda en juga Marte, pero tú menciptakan tienes Mars, a kan? Marte, ¿ok? You can create many things that Anda you bisa can't see, menciptakan Puedes crear muchas banyak cosas hal que yang no Anda puedes tidak ver bisa lihat. and you can see them. y luego las puedes ver. So Dan that's the kemudian answer to that daripada question. yang Anda bisa lihat. Jadi itu adalah jawaban dari All right, pertanyaan itu. Dan we'll continue tomorrow. kita Vamos a akan continuar melanjutkan mañana. lagi We'll besok. continue with the angel and the devil. Vamos a continuar Kita con akan el melanjutkan ángel del tentang demonio. And then in the malaikat dan evening, iblis. Y en la Dan tarde di I'll teach malam the hari, song of my spiritual life. voy a enseñar saya akan el mengajarkan canto de mi vida lagu espiritual. dari Go back to kehidupan Diamond Way. Una spiritual canción de saya. mi vida espiritual. Kita Vamos balik a lagi regresar al ke camino del diamante. jalan Right? berlian. We did Diamond Ya, Way last night. jadi Hicimos el camino kita del diamante melakukan jalan berlian We kemarin. leave Diamond Way for 2 classes. y dejamos el Kita camino akan durante 2 clases. membiarkan Then we go jalan berlian untuk back to 2 kelas. Diamond Way, right? Kemudian Regresamos kita al akan camino del diamante, gigit ¿verdad? lagi, Then you have to say, no, balik ke Krishna. jalan berlian. Que decir, no, que sí. It's all Diamond Ulang. Way. Todo Dan es camino del semua diamante. Diamond Okay? Way. All right. See you tomorrow. Ok, nos vemos Oke, mañana. Thank you. sampai ketemu besok. Terima kasih. Thank you, Aldo. Thank you, Aldo. Terima kasih, Aldo. Thank you, Nila. Nice. Makasih, Nila. Oh, there's a stupid. Thank you, our precious teacher, for such an amazing class. Thank you, all the audience, for being present here. If you have any questions, please submit the form, okay, so we could collect the best of them and create the golden diamond Q&A. Thank you very much, and see you for our upcoming masterclass from Mountain House.